Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat. Hari ini hari Kamis, Yaumil Khamis, fin nahar, fi ad-dars as-saraf lil mustawa rabi'. Saraf mustawa keempat. Kemarin kita masih berlatih ad-darsus salis, pelajaran 3 Materinya, maudu'nya masih tentang masadirul af'al rubaiyah, masdar-masdar dari fi'il rubai. Ini wazan fi'il rubainya. 4 wazan fi'il rubai, yaitu af'ala, fa'ala, fa'ala, dan fa'alala. Adapun 3 yang pertama itu dari sulasi, tambahan 1 huruf. Berarti istilahnya fi'lun mazidun biharfin, fi'il bertambah dengan 1 huruf. Adapun yang fa'lala, dia mujarrad, fi'lun mujarradun rubai, asli 4 huruf. Ini wazannya. Pasti kita ingat ya, wazan daripada fi'il rubai. Sebenarnya kita sudah selesai latihan dars 3 ini. Mana itu sampai latihan ke 6 ya. Tadribus sadis kan. Sisa satu latihan lagi tuh. Tadribus sabi itu nggak ada kaitannya dengan masdar. Dia kaitannya dengan kisah sebelumnya tentang an-nasab, al-amalu qabla an-nasab. Kita ingin merujuk dulu. Kita akan bahas murojaah masadir fi'il sulasi. Ummu Faiza mungkin tafadhali iqra'i fi syasah, fi syasah, baca di layar. Masadirul af'ali sulasiyati. Masdar Dan masdar fi'il yang 3. 3. Nah, kita lewati ini kan. Qad qara'na, telah kita bacakan Amsal darsi tsani. Al-khulasah, kesimpulannya, al-awwal, khulasoh al-awal al-masodarus al-masdaru 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 ismun min lafzil fi'li yadullu ala hadasin mujarrodin minaz zamani. bagus Ummu Faizah. Ini pengertian masdar Masdar adalah ismun, kata benda, Dan adalah isim dari yang diambil dari lafaz lafaz kata kerja yang masuk pada yang menunjukkan yang yaitu menunjukkan pada atas hadas kejadian atas kejadian kejadian mujarradin, terbebas. bebas dari waktu. Nah, tidak ada kaitannya dengan waktu karena masdar bagian dari isim kan, Eh, tidak ada hubungan dengan zaman. Itu pengertian al-masdar. Masdar apa saja, sulasi, rubai, atau yang lainnya, itu pengertiannya ismun min lafzil fi'li. Isim diambil dari lafaz fi'ilnya. Berarti pecahan dia kan seperti doraba. Doraba fi'il tuh, fi'il madhi. Dari doraba kita ambil masdarnya, isimnya yaitu dorban. Dorban, pemukulan. Pemukulannya kapan? Tidak ada kaitannya dengan waktu, kapan saja. Kalau doraba fi'il madhi, lampau ya kan?
Kalau darban pemukulan bebas. Waktunya kapan saja. Asani. Anu atau dirul fi'li sulasi anu Masdar ya fiil tiga huruf. dia tiga huruf jenis-jenisnya Ada dua macam. dua jenis ya ada dua macam Hmm. ya sia ya siatun Tun. ya siatun wasama iyatun Nah, itu ada dua jenis. Jenis pertama secara kias. secara kias dan secara simatik. Mendengar saja dari orang Arabnya atau merujuk kitab. Itu masdar fiil sulasi ada dua. Yang kias dan sama'i. Tapi kebanyakan sama'i dia, Om. Di awal kita katakan itu kan. Masdar sulasi kebanyakan sama'i. Kias pun ada juga. Asalis. Alif al-masadirul kiasiyatu kiasiyatu ya Betul. Nahat man'ud. al-masadirul kiasiyatu laha auzanun qasaratun tasiru alaiha Masdar yang bersifat kias dan yang bersifat kias mempunyai mempunyai dua wazan wazan khusus. wazan Wazan khusus yang berjalan di atasnya. yang berjalan di atas Berlaku di atasnya. Itu maksud masdar secara kias. Dia punya wazan khususnya mufaizah yang berlaku di atasnya. Menjadi standarnya ya. Arabe, nah samai Robi al-masadirus sama'iyatu laisa laha qaidatun sabitatin mutasiru alaiha masdar yang bersifat samai masdar yang bersifat sama'i bukan tidak mempunyai tidak mempunyai kaidah yang tetap. yang tetap berlaku di atasnya. Nah, yang berlaku di atasnya. Itu lawan dari kias. Jadi masdar samai tidak punya kaidah yang tetap. Jadi acuannya hanya mendengar dari orang Arabnya atau merujuk itu ketentuannya Om yang yang berlaku di atasnya. Ya kan? Pernah kita bahas dulu kan? Itu mesti dipahami apa itu qiyas dan sama'i. Jazakillah khairan Ummu Faizah. Ummu Ayu, iqra'i marratan tsaniyah wa tarjimi. Ulangi dan terjemahkan Al-Khulasah, Kesimpulan. kesimpulan. Al-awwal, al-masadirul al-masadi Uh, ini mufrad. masdaru al-masdaru al-masdaru ismun min lafzil fi'li yadullu ala hadasi mujarradin minaz zamani. Nah, ini pengertian apa Om? Masdar, Pengertian dari masdar masdar. Dia adalah ismun. adalah isim yang lafaznya dari fi'il Hmm, yang yang menunjuk menunjukkan atas kejadian yang terbebas dari waktu. seperti nasara fi'il madhi nasara ya kan yang suruh Nah, mudhari'nya. Kalau masdarnya apa dia? nasron. Nasrun, betul. Tidak ada kaitan dengan masa berlakunya pertolongan. Diambil dari fi'ilnya kan? Nah, Ma'khudun min fi'lil min lafzil fi'li. Asani. asani masadirul fi'li sulasi nau'an.
qiyasiyatun wa sama'iyatun. Masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il sulasi ada dua jenis, yaitu Mm. secara qiyas dan sama'i. Nah, apa itu kias? Salis. Eh, ada waj ada wazannya. Oh, asalis Yang ketiga tuh. al-maqadirul qiyasiyatu laha auzanu khossatun. Auzanun. Auzanun khossatun tasiru alaiha. Masdar secara kias. Ya, masdar secara qiyas memiliki wazan-wazan yang khoss. Apa itu khoss? Yang khusus. Yang khusus, Yang yang berlaku. berlaku eh, Berlakunya. di atas Berlaku padanya. Enggak, wazan khusus. Patokan khusus. Arabi. Arabi. Masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun sabi sabitatun tasiru alaiha. Masdar secara samai. Masdar secara sama'i tidak memiliki kaidah yang tetap berlaku di atasnya. Lawan dari kias samai nggak punya kaidah tetap, dia hanya mengacu kepada Orang Arab, lisan lisan orang orang Arab. Arab yang fasih atau merujuk ke kutub atau kamus-kamus. Itu khulasahnya mu. Ayo jazakillah khairan Wa jazakumullahu khairan. Fitri mungkin Iqra'i marratan salisa. Baca yang ketiga kalinya Ada Aina. Diulang artinya ya. Fitri mungkin. Nah, Fadli. Ustaz. Al-khulasatu, al-khulasatu, Kesimpulan. kesimpulan. Al-awwal, al-masdaru ismun min lafdil fi'li yadullu ala hadasin mujarrodin min minaz zaman minaz zamani. Masdar adalah Masdar adalah isim dari lafadz fi'il yang menunjukkan atas kejadian mujarrad dari yang terbebas terbebas dari waktu. waktu, tidak ada kaitan dengan waktunya. Ya kan? Seperti apa, Fataha, membuka. Sajada, sujud. Jalasa, duduk. Itu fi'il. Fi'il madhi jalasa. Mudhari'nya yajlisu. Kalau masdarnya Jalasa eh, apa tadi? julu, Julusun. julus. Artinya sama, duduk. Cuman tidak ada kaitan dengan waktu. Kapan saja duduknya. Julus. Jalasa tertentu waktu. Asani, Asani masadirul fi'li thulasiyi naw'ani. Qiyasiyatun masdar. wasama Bagus. Qiyasiyatun. qiyasiyatun wasama'iyatun. Masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il yang 3 huruf terbagi 2 yaitu qiyas dan sama'i. Apa itu qiyas? Yang ketiga, Al-masadirul qiyasiyatu laha auzanun khassatun tasiru 'alaiha. Masdar qiyas memiliki memiliki wazan khusus khusus yang berlaku padanya. yang berlaku padanya. Ada patokan khusus qiyas. Nggak boleh keluar darinya. Nggak boleh membuat wazan tersendiri. Ya kan, Itu qiyas. Nah, Ada Arabi. al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun thabitatun tasiru 'alaiha. Masdar Masdar. sama'i tidak memiliki kaidah yang khusus gitu Ustaz. Punya kaidah tetap yang khusus. Kaidah tetap yang khusus.
yang dimilikinya, Hmm. Yang berlaku padanya. yang berlaku padanya. Jadi masdar samai hanya mengacu kepada lisan orang Arab. Mendengarkan gitu ya. Mendengarkan atau merujuk kepada Pada kitab-kitab kitab-kitab kitab Arab. kitab-kitab Arab. Itu Ummu Fitri. Dan tadi Ali artikan Ummu Fitri Iqra marrah tsaniyah tanpa diartikan al-khulasatu. Al-khulasatu al-awwal al-masdaru ismun min lafdil fi'li yadullu ala hadatsin mujarradin minaz zamani. Hmm. Asani masadirul fi'li thulatsiyyi naw'ani qiyasiyatun wa sama'iyat wa sama'iyatun. Hmm. Asalis. Asalis al-masadirul qiyasiyatu laha awzanun khassatun tasiru 'alaiha. Arabi. Ar-rabi' al-masadiru sama'iyatu laisa laha qa'idatun tsabitatun tasiru 'alaiha. Syukran Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Alik- Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ainal. Nah, Ustaz. Tafadhal Ummu Ainal. Iqra'i al-khulasah. Bismillah. Al-khulasatu. Kesimpulan. Kesimpulan. Al-awwalu. Al-awwal. Al-masdaru ismun min lafdil fi'li yadullu ala hadithin Ada mujarradin hadasin. hadathin yadullu ala hadathin mujarradin minaz zaman. Hmm. Minaz zamani. Nah, ini pengertian daripada masdar Masdar adalah kata benda adalah kata benda dari lafal dari lafadz fi'il, hmm, kata kerja. kata kerja, kata kerja, dari lafadz kata kerja Hmm, yang ya dulu, menunjukkan yang menunjukkan eh, atas, atas kejadian. atas kejadian tanpa terikat waktu. Bagus gitu. Itu makna masdar. Seperti hadara. Kata kerja itu. Hadara. Hadar, hadara yahduru, Hadara yahduru. Masdarnya hudur. hudurun, Nah, hudurun kehadiran. Dia ap- jadi isim. Bukan isim, fi'il nam, lagi. nam, Ustaz. Cuman kandungannya menunjukkan peristiwa kehadirannya tanpa terikat dengan waktu. Itu yang membedakannya dengan fi'il. Asani. Asani masadirul fi'lil sulasiyi naw'ani. Hmm, Masdar fi'l Masdar dari fi'il yang sulasi itu ada dua. bagus. Qiyasiyatun wa sama'iyatun. Bersifat kias. Bersifat qiyas dan pendengaran. Nah, Mendengar dari lidah orang Arab. apa itu al-qiyas? As-salis. As-salisu al-masadirul qiyasiyatu Hmm. laha auzanun khassatun tasiru 'alaiha. Nah, master secara kias Masdar secara kias memiliki memiliki kekhususan, wazan, spesifik, wazan oh, khusus. wazan, azwanun. Nah, Hmm. Memiliki, wazan tertentu hmm, yang berlaku padanya yang berlaku padanya. untuk kias sebagai Iya. standarnya acuannya.
Ada wazannya, wazan standarnya Ustaz ya. صحيح. الرابع. Ar-rabi' al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun sabitatun tasiru 'alaiha. Nah, Sedangkan siap. masdar sami' Samai. Samai. samai samai tidak ada ketentuan yang tetap, Kaidah tidak yang ada kaidah, yang tetap yang padanya, berlaku. yang Yang berlaku berlaku. padanya. Beda masdar qiyas dan samai. Nah, Kita Ustaz. baca ini kan. Nah, Ustaz. Nah, yang sulasi kebanyakan samai, hanya sedikit yang qiyas. Tanpa ulang, tanpa diartikan Om, Iqra marasaniya al-khulasatu, tanpa diartikan. Al-khulasatu al-awwal al-masadiru ismun min Al- lafdil min Mufradkan al-masdaru. al-masdaru ismun min lafdil fi'li yadullu ala hadatsin mujarradin minaz zamani. Isnan, isnan. Masadirul fi'li sulasiyi naw'ani qiyasiyatun wa sama'iyatun. Asalis. Al-thalis al-masadirul qiyasiyatu laha auzanun khassatun tasiru 'alaiha. Rabi'u. Ar-rabi' al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun thabitatun tasiru 'alaiha. Ainal. Afwan Ustaz. Ferdina. Jazakallah Fadli. khair. Mukardina mungkin langsung saja. Iqra'i. Al-khulasatu Al-awwal. al-awwal al-masdaru ismun min lafzil fi'li yadullu ala hadatsin mujarradin minaz zaman. Dan Uh, Asani masadirul fi'li sulasi nau'ani qiyasiyatun wa sama'iyatun. Asalis. Asalis al-masadirul qiyasiyatu laha auzanun khasatun tasyiru 'alaiha. Rabi'u. Ar-rabi al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun sabitatun tasyiru 'alaiha. Sahih Mukardina. Hal fahimti hadhil khulasa? Paham tuh, insyaallah. Alhamdulillah. Syukran. Pemujian al-khulasatu. Al-khulasatu. Al-awwal al-masdaru ismun min lafzi fi'li yadullu ala hadatsin mujarradin minaz zamani. Atsani masadirul fi'li thulasi nau'ani qiyasiyatun wa sama'iyatun. Asalis al-masadiru qiyasiyatu laha auzanun khussatun tasiru 'alaiha. Ar-rabi al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun thabitatun tasiru 'alaiha. Nah, pemujian hal alimti hadhil khulasa? Fahimti? Insyaallah Ustaz.
Al-masdar jamaknya masadir. Masadir. Waznun jamaknya auzanun. Auzan. Auzan. Qiyasiyatun lawannya sama. Sama Syukran Najihan. Afan Ummu Ustaz. Fadlur Rahman. Iqra'i. Al-khulasatu. Al-khulasatu. Al-awwal. Al-masdaru ismun min lafdil fi'li yadullu ala hadatsin mujarrodin minaz zamani. Sani. Ini masadirul fi'li tsulasiyyi naw'ani qiyasiyatun wa sama'iyatun. Salis. As-salif al-masadirul qiyasiyatu laha auzanun khassatun tasiru 'alaiha. Rabi'u. Ar-rabi' al-masadirus sama'iyatu laisa laha qa'idatun tsabitatun tasiru 'alaiha. Ummu Fadlur Rahman. Hal fahimti hadhihi al-khulasa? Insyaallah Ustaz. Ma makna qiyasiyatun? Qiyasiyatun laha auzanun khosoh. Sahih. Wa ma makna sama'iyatun? Laisa laha qa'idatun sabitatun. Ahsanti. Mufaddal Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Mulailah. Tafadhali Al-khulasatu. الخلاصة المصدر اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن. Sani. الثاني مصادر الفعل الثلاثي نوعان قياسية وسماعية. الثالث المصادر القياسية لها أوزان خاصة تسير عليها. الرابع المصادر السماعية ليس لها قاعدة ثابتة تسير عليها. إذن ينقسم مصدر الفعل الثلاثي إلى كم؟ نوعين. النوع الأول. المصدر القياسية. وما معنى المصدر القياسية؟ لا لها أوزان خاصة. وما معنى المصدر السماعية؟ المصدر السماعية ليس لها قاعدة ثابتة. أحسنت ليلى. شكرا. حفصة مستمعة. حفصة مستمعة. ده semua ya. حفصة simak beliau. Fadlur Rahman. Siapa lagi yang Alas ya. Ayo kita baca contohnya. Ayo masdar fi'il sulasi. Wahid. Azdaharat Izdaharat. Izdaharat sina'atun nasiji an fil Andalusi. Izdaharat berkembang. Sina'ah an-nasij produksi tenun kain gitu. Produksi tenun kain Produksi tenun kain tenun berkembang di Andalus. Andalus betul. Isnan Nan At-tahamal jaishani ifta'ala iltahama. Oh. Iltahamal jaishani fi qitali Anifa. Nakira Anifun. fi harfu jar. Qitali anifin.
Na'at man'ud. Fil kitalin anifin. Nah, apa lagi? Iltahama. Iltahamal jaishani fi kitalin anifin. Dua jaish, dua pasukan Dua iltaham pasukan itu bertemu, berpapasan. dua pasukan itu berpapasan di kita medan Peperangan peperangan. yang sengit, Peperangan anif, yang sangat anif. rasa, Salasa ishtadda golayanul ma'a. bukan? Ishtadda, Ishtadda golayanul ma'a. bukan ma'a. Kenapa ma'a? Ma'u. Kenapa Al-ma'u. ma'a? Kenapa ma'a? Alasannya Golayan. apa? Ummu Ayu, alasannya apa mau? Golayan dua. Al-ma'a maf'ulun bih ya Ustaz. Apa bihi dari mana? Ishtadda golayanu. Ishtadda, walayanu, ma'a. Al-ma'u. Golayanul ma'a itu artinya air, mendidihnya air. Oh, Mendidihnya air. golayanul ma'i. Nah, betul ini. Mendidihnya air itu. Oh, Sudah meningkat. Ishtadda, sudah sangat meningkat ishtadda air yang mendidih. Mendidihnya air. mendidihnya air. Arba'ah, Arba'ah yaksuru maraduz zukami fisyita'i. nah, telah banyak penyakit Banyak penyakit yang menular ya. maraduz zukam, penyakit penyakit zukam, flu. Banyak Banyak penyakit terjadi, itu di banyak terjadi banyak penyakit terjadi penyakit flu lah flu di satu daerah kita kasta di daerah di satu daerah musim di musim dingin kita ini dingin, musim dingin. Al-Khamis, al-khamis fil qaryati tasma'u nubahal kilabi wa sahilal khayl. di desa kamu Di akan desa kamu akan mendengar nubahal apa ini? gonggongan, longlongan, Gonggongan anjing dan ring, ringkihan udah, serigala, kuda. Oh, udah khair, Siswan. Sidah, sita taknya as'ada tak sakinah. Taknya tak sakinah ya. Naam, as'ada tani Bukan tak sakinah, apa artinya sakinah? wa as'adatni. Sukun. As'adatni khudratul bustanu. Ulangi. As'adatni khudratul bustana. Dia polanya Tani isnad, pola al-idhafah. bustani ya Ustaz. Hmm. Ulangi. As'adatni khudratul bustani. Nah, saya bahagia dengan Saya bahagia kehijauan dengan kehijauan bustan kebun. kebun. Kebun itu Ummu Ayu dari awal tanpa diartikan. Wahid, Wahid izdaharat kelihatan izdaharat sina'atun nasiji fil Andalusi. Isnan, Isnan iltahamal jaishani fi kitalin anifin. Salasa, Salasa ishtadda golayanul ma'i. Arba'ah.
arba'ah yaksuru maraduz zukami fisyita'i. Khamsah Hamzah. fil qaryati tasma'u nubahal kilabi wa sahilal khayli. Sittah. As'adatni khudratul bustani. Terus, ayo. Nomor 1. Mana masdarnya di situ? Sina'ah. Nah, sina'ah. Dari fi'il madinya 3 huruf. Sona'ah. Sana'ah. Ini masdarnya sina'ah. Secara qiyas ala wazan Fi'alatun. fi'alatun. Sahih. Syukran. Ummu Naila. Ba. Hadirah. Ummu Fitri. Hadirah. Hadirah Ustaz. Mbak. Tadi Ummu Ayu. Yang Hamzah. Afan Ustaz ini ada di buku Pak Ustaz. Di nasyiin. Oh. Wahid dama hukmul muslimina Samanin. samaniyah Samanina. sama Samani. Mi'ati. samani mi'ati Sanatin. Samani mi'ati. Sanatin. Lagi dama. samani dama hukmul muslimina samani mi'ati sanatin. Bagus. Dama tuh langgeng. Langgeng. Kepemimpinan Islam langgeng Selama 800 tahun. 800 tahun. Samani mi'ah. Sana. Islam Kana wusulul hadarati li urba an tariqil Andalusi. Waktu itu usul sampai datangnya atau sampainya, betul. Sampainya waktu itu sampainya hador peradaban Eropa dari jalan Andalus. Alasa. Salasa kasura fathul muduni. Banyak pembebasan, penaklukan. Banyak penaklukan muduni. Mungkin jamak dari Madinah. Kota. Terjadi banyak penaklukan. Kota. Arba'ah. Kanat urba gitu Ustaz. Nah, kanat urba. Bentar. Kanat urba fi jahli tamin. Fi jahlin tamin. Dahulu Eropa itu berada di kejahilan yang kejahilan yang totalis total yang sempurna. Khamsah. Laisa lakum illas sidqu was-sabri. Sama. Kenapa di was-sabri? Kenapa Ummu? Was-sabri. Alasannya apa? Was-sabri apa? Kenapa sabri? Alasannya apa? ada huruf jar. waw. Oh, huruf jar bukan? Bukan.
Bukan. Kalau yang mengkasrkan waw qasam. Wal fajri. Ya kan? Naam. Ini wawunya waw apa ini? Waw atau Waw atau. Berarti as-sabru disamakan dengan as-sidqu. Laisa lakum illa as-sidqu. wasabaru. Kalian tidak memiliki melainkan Kalian tidak memiliki melainkan kejujuran dan kecerdasan, kejujuran dan kesabaran. Said dan Wahakadha kana urubu hadaratil muslimina bil Andalusi. Wahakadha, dan begitulah gurub Dan, tenggelamnya, terbenamnya dan begitulah terbenamnya peradaban peradaban kaum muslimin muslimin di Andalusi di dengan Andalusia. Di Andalusia. Fi maknanya tuh. Berada di Andalusia. Apa diartikan Ummu Fitri? Wahid wahid dama hukmul muslimina sama sama ini sama ati sanatin Senan karena wusulul hadarati li urba an tariqil Andalusi salah satu kathura fathul muduni arba'atun kanat ur- uruba uruba fi fi jahlin tamin khamsa laisa lakum illa sidqu was sabru Said sita wa hakadha kana urubu hadaratil muslimina bil Andalusi. Ummu Fitri nomor satu sebutkan masdar dari fi'il sulasi. uh, Mahkamatun Nomor satu hukmun. nah, hukmu isim dia kan Naam. diambil dari fi'il madinya 3 huruf yaitu Hakama. hakama. Maksudnya hukmun ala wazan Hukmun fu'lun. fu'lun hukmun, ya kan? Naam. Sedangkan dama yadumu. Apa itu? Jenis apa? Dama yadumu isim apa fi'il? Fi'il. Fi'il. Madi dama yadumu. Madi ajwaf seperti qala Qala yaqulu. Fitran Fitri Afan Ustaz. Umunailah wahid iz langsung Afwan Ustazi, lagi simak dulu. Fadli Umu Fadlur Rahman Wahid is dah daharot sinaatul sinaatun nasiji fil Andalusi. bagus Senan Uh, iltahamal jaishani fi qitalin anifin. Salasa 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 istadda gola istadda golabanul ma ulangi ish ishtadda gola oh ya golayanul ma'i arba'ah ba'ah yaksuru maroduzukami fishitai Hamsa Hamzah fil fil qaryati tasma'u
nubahal kilabi wa wa apa tadi? Waso wasohila wasohilal khaili. Oke. Sita adatani Ulangi. Taknya sakinah. adat ni hudratul bustani. Bagus. Nomor 2 tuh. Masdarnya sulasi. Sulasi fi'alun gitu Ustaz. Sebutkan dulu. Sebutkan Kita urutannya. Fi'alun. Fi'alun, ya kan? Dari fi'il madinya qatala. Itu aja. Qatala yaqtulu qitalun. Nah, terus Mufaddal Rahman. Ustaz, Mufaddal jazakallahu Rahman. khair. Ummu Jihan. Ba. Wahid. Wahid dama hukmul muslimina samani mi'ati sanatin. Isnan kana wusulul qadarati li Urubba antorikil Andulusi. Andalusi. Apa? Ya Ustaz. Salasatun. Salasa kasuro fathul muduni. Arba'atun. Arba'a kanat Urubba fi jahlim tamin. Khamsa. Laisa lakum illa sidqu was-sabaru. Apa? Sabaru. Lagi? Laisa lakum illa sidqu was-sabaru. Baknya mati. Fa'lun. Baknya mati. Laisa lakum illa sidqu was-sabaru. Nah, sabar. Ya, sabara yasbiru sabran. Sabaran. Sabar. Sita langsung sita. Hakada kana gurubu. Gurubu hadaratil muslimina bil Andulusi. Bil Andalusi. Nah, kemudian nomor 2. Sebutkan masdarnya, Sulasi. Wasolah. Matikan masdar. Pertanyaannya, sebutkan masdar. Masdar. Usulun. Di sini aja, usul udah. Usulu. Jadi fokus kita di sini aja, nggak kemana-mana. Masdarnya kan, usul. Dari fi'il madinya 3 huruf. Wasolah. Wasolah itu cukup. Sekarang ujian. Afwan Ustaz. Berikutnya Kardina mungkin. Wahid. Izdaharat tinaatu an-nasiju fil Andalusi. Sina'atu mudhaf. Mudhafun Tinaatun ilaihi majrur. nasiji fil Andalusi. Nah, At-tahamal jaisan nggak ada al-tahama. Kan wazannya udah kita bahas. Ifta'ala. al-tahama If. al-tahama If. al-tahama If. I. Aduh. Ifta'ala yafta'ilu.
Ta'ala Iktasala yaghtasilu. Ihtarama yahtarimu. Ya ittahama. kan? Jangan altahama, jangan al-il. Il iltahamal jaisani fi kitalin fi kitali ghanifin Perhatikan. anifin ya fi Nah, kitali man'ut. anifin ah Bagus. Sah. istadda walayanur ma'i So, ishtadda, bukan ashtadda. ya Ish. Wazannya sama. Ifta'ala. 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 Arba'ah. arba yaksuru mardu Bukan. zakam Mardu. Mardu. ah, maradu Mara. Mara. yaksuru maradu zakami fi Bukan. sitai Zakami, tapi harakatnya ada. oh ya yaksuru maradu zukami fi sitai Khamsa. Amsa fil qaryati tasma'u nubahal kilabi wasfahila wasfahilal khayli. Sittah. Kita as ad as adat nih hudratul bustani. Bagus. Karena sebutkan satu masdar simple, satu masdar hanya sebutkan. Mana dia? Masdar nomor 3. Nomor 3 walainu walayanu Ghalayanu, fayadanu. Dari fi'il madinya naqis, wala ghala, yagli. wala yagli. Gitu. 3 huruf dia kan? Ya, Syukran. apa nih Kak? Atina umu ainal. Wahid. Bismillah. Wahid. Dama hukmul muslimina tamani mi'atin sanatin. Tamani. Mi'ati. Tamani mi'atin sanatin. Jangan ditanwin. Mudhafun ilaih dia. Samani. Mi'ati. Tamani mi'ati sanatin. Nah. Senan. Isnan kana usulul hadarati li Urubba an tariqil Andalusi. Bagus. Salasa. Salasa kathura fathul muduni. Arba'ah. Arba'a kanat Urubba fi jahlin tamin. Khamsah. Khamsah laisa lakum illa sidqu was sabru. Sittah. Sita wahakadha kana urubu hadaratil muslimina bil Andalusi. Nomor 3 Mu'ainah. Sebutkan masdar sulasi. Fathu. Fathu, betul. Dari madinya. Fataha. Sahal Ya, kan? Mudah kan? Nah, Fataha ya. Ustaz, kalau ada yang mudah, Ustaz, kena yang mudah. Insyaallah kita buat mudah ya. Insya Allah, Ustaz. Kalau dirasa sulit, dicari solusinya. Jangan menyerah. Ya kan? Insya Allah, Dicari Ustaz. solusi. Coba menelaah sendiri. Saat kita tahu alurnya kan tadi kan, alurnya kita tahu nih alurnya. Kita harus berusaha menelaah sendiri, ya. Insya Allah, Ustaz.
Yaitu mencari permasalahan. Kalau kita sulit, belum paham, kita cari masalahnya apa nih yang belum kita pahami. Itu di mana celah yang kita harus perbaiki. Syukran Mu'ainal. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya, semua Ummu Ayu sudah tadi, Ummu Fitri juga. Kelas Ummu Faiza belum. Fadali yang mbak ini diulang. Dama. Wahid dama hukmu muslimina sama samanya samani niati sanatin Isnan. karena usulu hadoroti di Eropa antori ke Andalusi Salasa. aturo fatul mudini arba'a karena uroba di jahlim kami Hamsah. Aisyah langsung dilatih daku wasobru Sejdah. wahab saja karena guruhu hadorotil muslimina di Andalusi. Bagus. Ummu Faiza. Nomor 6 tuh. Mana masternya? Rakam Sejdah. Guruhu Ustaz. Tidak ada suaranya Ustaz. Nah, putus. Guru bu dia bukan bukan fiil kan, master dia kan, isim kan. Ustaz. Guru dari fiilnya 3 huruf. Goroba. Ghoroba gitu. Ghoroba syamsu. Ghorobatis syamsu. Itu guru dia masdar. Dia kan isim dia kan. Ustaz. Nafahnya diambil fiil madinya dari fiil madinya. Ghoroba. Gitu. 10.000. Sampai sini paham masdar ya, selesai. Kalau Ustaz. Syukran. Oh, Faiza. Pakai laptop ya? Ustaz. Suaranya kalau pakai laptop ini jauh. Kita baca keterangannya. Ummu Fitri ada? Nah, Ustaz. Ada ya? Keterangannya Ummu Fitri kecil-kecil kan. Asyarhu. Tadi Ummu Fitri mungkin. Asyarhu. Ayo, Afan. Asyarhu. Wahid. Bentar, Ustaz. Di buku halaman berapa, Ustaz? Afan. Halaman. Bentar. Ini buku Ninasin ya? Punya? Oh, Linasyin. Ninasin. Ninasin Al-Arabiyyah itu Ninasin. Jilid yang ke-6. Al-Arabiyyah itu Ninasin. Punya enggak? Anak punya. Cuman Punya. kecil-kecil tulisannya. Baca dong. Coba tengok. Halaman 155. Nah, 155. 155.
Linnasyin jilid yang ke-6. Oh, jilid yang ke-6. Hmm. Nggak ada Ustaz. Ini jilidnya yang ketiga. Nah, Nah, oke. asyarhu al-awwal Hmm. al-kalimatul lati tahtaha khattun Tah, tah, betul. Tah khattun. fil majmu'ataini hamzah wa ba asma'u yadullu kullu minha Asma, ala tanwin, tanwin. Asma. asma'un Hmm. yadullu kullu minha ala hadatsin mujarradin minaz zamani wa yusamma kullun min apa minha masdaron. Hmm. Kata-kata yang digaris bawahi Kata-kata yang digaris bawahi pada majmu'ataini pada dua dua kolom, pada dua kolom Hamzah hamzah dan Ba, dan ba adalah isim-isim adalah isim-isim yang datang yang yang menunjukkan masing-masing darinya masing-masing darinya kejadian atas kejadian yang terbebas atas kejadian yang terbebas dari waktu dan zaman dia dinamakan dan dia dinamakan masdar. hmm, Syukran, Ummu Fitri. Afwan Ustaz. Satu-satu. Ummu Fadl Rahman Athani. Asani al-masadirillati fil Ulangi yuk. majmu' Al-masa. al-masadiru Bagus. al-masadirillati fil majmu'ati hamzah wahia sina'atun Bagus. qitalun qolayanun zukamin nu nubahun Hmm. sohilun khudrotun Terus terus sama sama masodiro kiasiyat kiasiyatun man'ud ya. masodiro Man'ud. kiasiyatan Bagus. Master-master yang ada masdar-masdar yang ada pada kolom hamzah dia seperti Bina. qital, ulayan, zukam, nubah, soghil, khudroh dinamakan masdar qiyasiyah. Bagus. Li'anna kul Li'anna itu likulli masdarin minha qa'idatan yasiru 'alaiha fil ghalibi. karena Karena dia memiliki setiap setiap karena setiap masdar darinya memiliki kaidah eh, yang yang berlaku berlaku atasnya dalam secara secara kebanyakannya, galibnya, kebanyakannya. seringannya gitu. Seringkali muncul masdar sulasi ini muncul gitu, seringkali muncul ada, maka dikategorikan masdar iya Iya sih. iya sih, berarti ada wazan khususnya kan, Nah, seperti sina'ah, wazannya apa khususnya sina'ah. fi'alatan, Fi'alatan. Kataba. kataba, kitabatan, Kitabatan. Kital fi'alun. Golayan. Golayan eh, olayan, apa Ustaz? Fa, berarti fayadon. Fa'ala. fa'alanun gitu ya.
Betul. Zukam berarti Fu'alun sama. Nubah, sama fu'alun. sahil, Hil, fa'i, hilun, khudrah, fu, fu', fu'latun. fu'alatun. Menunjukkan warna dia. Fu'alah. Kias tuh. Nah, Ustaz. Di daras dua kita kias kebanyakan. Yang 5. Apa yang 6? Syukran. Fadl Apa? Rahman. Jazakallah khair, Ustaz. Ummu Kardina Asalis. 64. Al-masadirul lati fil majmu'ati ba wahia hukmu wasulu fathah Oh, kalau master kan isim ya. Isim dia kan. hukmun ya Bisa kita tanwinkan. Hukmun, usulun, hukmun fathun, jahlun. ya hukmun Kecuali kalau ada alif lam. Al hukmu, al wusulu, nggak boleh tanwin. Ini enggak. Wahia wahia hukmun usulun fathun jahlun sidqun sobrun wurubun huruf. Nah, wurubun mm. sama Terus, masadira sama iyatun nah di lianna sini masadira, masadira, malautnya, sama lepasnya laat, iyatan sama iyatan, sama masadira sama iyatan liannaha la tasyiru ala qaidatin sabitatin bagus. Ya, bal likulli masadarin minha waznun muhtalifu mm. muhtalifu Waznun, waznun tuh, nakirah, waznun, waznun muhtalifun wahia yu'tamadu fiha ala samai wa nata'arrafu alaiha min kutubil lughatil wal muajimi wal ma'ajimi ma'a, wal ma'a, wal ma'ajimi Jimmy betul. Artikan master-master yang ada di kolom ba yaitu masdar-masdar yang ada di kolom ba yaitu hukmun usulun fathun jahlun sidkun sabrun gurubun kita namakan masdar samai karena dia tidak berjalan, tidak berlaku, pada kaidah yang tetap. yang tetap. Hmm. Akan tetapi, bal akan tetapi Akan tetapi setiap dari masdar terdapat wazan yang wazannya adalah terdapat wazan yang berbeda-beda terdapat wazan-wazan yang berbeda dan dan dia mengacu kepada samai dan kita dapat mengenalinya mengenalinya dari membaca kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab. dan Kamus. bagus gitu, kamus. Syukran. Ummu Kardina bagus. Umujihan Ar-Rabi'u Ar-Rabi al-masadirul qiyasiyatu ulangi umujihan. Kenapa masadir? Kenapa umujihan memansubkan? Afwan Ustaz. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti ala auzanil atiyati. Bagus gitu. Masdar Masdar kias secara kias datang
pada di wajan-wajan atas. berikut. Nah, ini wazan-wazannya. Alif. Alif fi'alatun Hmm, idza dalla ala hirfatin bagus. Yang pertama fi'alah jika menunjukkan atas atas hirfah profesi, kerjaan, profesi pekerjaan, keterampilan. Seperti tadi, sana'a menjadi sinaatun. sina'atun, fi'alatun wazannya kan? Nah, Ustaz. Fi'alatun. Ba, Ba fi'alun idza dalla ala imtinaun. Imtina'i. ulangi. Sama dengan di atas. Ala hirfatin. Tanwin tuh. Idza dalla ala imtina'in. Sama kok. Tanwin kan. Imtina'in. Afwan Ustaz, nggak ada suaranya. Putus-putus jaringan. Nah, fi'alun menunjukkan atas imtina, terhalang atau mencegah. Mencegah. Seperti tadi, qatala menjadi Kitalun. qitalun. Jim, Jim fa'lanun. Idza dalla ala ittirobin. nah yang jim, fa'alanun. Fa'alanun apabila menunjukkan atas getaran. Fa'lanun menunjukkan atas getaran. Ya tadi, ghalaya, Golaya. ghalaya, ghalaya apa tadi? Ini Golanun. fa'alanun. Ghalaya, Golayanun. fa'alanun. Dal, Dal fu'alun. Idza dalla ala da'in. yang dal apabila fu'alun apabila menunjukkan atas Menunjukkan atas penyakit. penyakit. Nah, tadi itu zuka, 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 zukaun, mun, zukamun. zukamun, flu tadi kan, flu. Oh, nama Zukamun ala zukamun. wazan Fu'alun. fu'alun. Ha, Ha, fu'alun wa fa'ailun. nah, idza dalla, Idza dalla ala sautin. fu'al dan fa'il apabila Wa menunjukkan atas menunjukkan atas saut, suara. suara, suara. Ini nubah, nubah tadi, tolongan anjing, sahil, ringkikan kuda. Nubah wazannya fu'al, sahil wazannya Suhailun. Suf, bukan suhail, su, sahil atau suh, sahil, sa, ha, wazannya fa, wa fa'ailun. fa'ilun. Waw, fu', Fu'alatun. ulangi, fu', Fu'latun. fu'ala. Idza dalla Idza dalla ala launin. apabila menunjukkan Apabila menunjukkan warna. atas warnanya tadi, khudratu, khudra, khudra, warna kan? Nah, Ustaz. Kehijauan. Dari Hijau. fi'il madinya khadira, Biru. khadira. Fi'il madinya kalau cari di kamus khadira menjadi khudratun ala wazan Oh. Fu'la. Fu'latun. wa'latun. Hamira,
Hamira, Hamiro. Humrotun. Umratun. Nah, betul. Syukran. Ummu Jihan, Ummu Fitri. Yang pertama kita ulang. Wahid. Afwan Ustadz, barusan anak terpental. Bentar ya. Al-masadirul qiyasiyatu. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti alal auzanil atiyati. Wahid atau Hamzah. Fi'al. Fi'alatun. Idza dalla. Ida idza dalla ala hirafatin. Hirfa. Hirfah, Hmm. profesi. Ba. Fi'alun. Idza dalla. Idza dalla ala imtina'in. Jim. Fa'lanun. Fa'ala. Fa'alanun. Hmm. Idza dalla ala id attirabin. Bukan A. Ittirabin. Nah, ibtirab. Dal. Fu'alun. Idza dalla ala da'in. Ha. Fu'alun wa fa'ilun. Idza dalla ala sautin. Waw. Waw. Fu'latun. Idza dalla ala launin. Nah, syukran. Ummu Fitri. Afanus. Ummu Faizah. Al-masadirul qiyasiyatu. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti alal auzanil atiyati. Hamzah. Hamzah fi'alatun. Idza dalla ala hirfatin. Ba. Ba fi'alun. Idza dalla ala imtina'in. Jim. Jim fa'lanun. Idza Ulangi. Jim. Jim. dallanun. Idza dalla ala idtirabin. Dal. Dal fu'alun. Idza dalla ala da'in. Fu'alun wa fa'ilun. Idza dalla ala sautin. Waw. Fu'alatun. Waw. Fu'. Fu'atun. Idza dalla ala launin. Bagus. Ummu Ayu. Al-masadiru. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti 'alal auzanil atiyati. Hamzah. Al-hamzah fi'alatun. Idza dalla ala hirfatin. Ba. Al-ba fi'alun. Idza dalla ala imtina'in. Jim. Jim fa'alanun. Idza dalla ala tirabin. Dal. Dal fu'alun. Idza dalla ala da'in. Ha. Ha fu'alun wa fa'ilun. Idza dalla ala sautin. Waw. Waw fu'latun. Idza dalla ala launin. Bagus semua Ayu. Ummu Kardina. Al-masadiru. Al-masadirul qiyasiyati. Ulangi Om. Lagi tadi nampak. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti alal auzanil atiyati. Hamzah. Hamzah fi'alatun idza dalla ala hirfatin. Ba. Ba fi'alun idza dalla ala imtina'in. Jim. Jim fa'alanun idza dalla ala ittirabin. Bagus. Dal.
dan fu'alun idza dalla ala datin. Mm. A. Ha. Fu'alun wa fa'ilu idza dalla ala sautin. Waw. Wow. Fu'latun idza dalla ala launin. Ahsanti Mufadlur Rahman. Ustaz, yang di saraf kemarin 5. Ini 6. Ada beda. Ini ada tambahannya tuh Om. Tambahnya mana, Ustaz? Ini tambahannya fi'al yang ba, Yang ba, kemudian fu'al yang dal, dan ha dan waw. tambahan, Ustaz ya. Tambahannya. Biar tawasan kita lebih kan? Ya. Nanti berlatih insyaallah. Nah, Ustaz. Sekarang Karlina, Fadlur Rahman. Al-masadiru. Al-masadirul qiyasiyatu ta'ti alal auzanil atiyati. Hamzah Hamzah. fi'alatun idza dalla ala khirfatin. Ba Ba. fi'alun idza dalla ala imtina'in. Jim. Fa'alanun idza dalla ala ittirabin. Dal. Dal fu'alun idza dalla ala da'in. Mm. Fu'alun wa fa'ilun idza dalla ala sautin. Wow. Mm. Fu'latun idza dalla ala launin. Bagus. Fadlur Rahman. Jazakallahu khair. Naila hadirah. Masih simak beliau? Sepertinya masih simak. Jihan sudah tadi, Ayu, Fitri sudah. Fadlur Rahman masih? Tadribat Tadribatun. Tadribatun hati fi'la kulli masdarin minal masdaril atiyati. Berikanlah. Masdaril atiyati. Berikanlah fi'il setiap masdar dari masdar-masdar berikut. Wahid sujud. Wahid sujudun. Fi'ilnya sajada yasjudu. Bagus. Berarti sujudun masdarnya ala wazn fu'ulun. Ulun. Fu'ulun. Seperti jalasa. Julusun. Naam. Isnan. Nan. Kitabatun. Fi'il Bagus. kataba yaktubu. Kata baik tubuh. Ya kan? Kitabatun. Seperti tadi. Sana'a yasna'u. Sina'atun. Sina'atun ala wazn fi'a. Fi'alatun. 3 enggak kita baca. Arba'ah karena 3 tuh khumasi ya. Arba'ah. Su'alun. Fi'il sa'ala 10. Sa'ala pakai sin, ain, Ain lam. dan lam. Untuk bab-babnya kalau belum yakin kita lihat di kamus ya kan? Belum yakin sa'ala apa sa'ula apa sa'ila dia, ya kan? Kita lebih yakinnya di kamus nanti ketemu insyaallah. Sin, Ain lam. ain dan lam. Kita tengok ya. Kalau kita memang jarang mendengarnya. Oh, kalau yang sa'ala yang pakai hamzah kali ya Ustadz? Nah, sa'ala bertanya hamzah. Hampir sama tuh. Belakangnya lam ya kan? Nah, bedanya sa'u apa sa'a apa sa'i dia. Ini kita lihat saja. Satara. Oh, sini. Ya, ain panjang. Lewat sini dia sini lagi. Terus sa'ala betul Om. Sa'ala bab ketiga berarti karena ada huruf halqinya. Sa'ala bab pertama apa? Sa'ala yas'ulu. Betul tadi Ustadz ya. Sa'ala yas'ulu. Sa'ala yas'ulu masdarnya apa tuh? Masdarnya su'alan.
Nah, gitu dia. Su'alan. Wazannya tadi Fu'alan. fu'alan menunjukkan sakit, ya, penyakit. Kalau soal pakai hamzah pertanyaan. Ini kan kalau kita bacanya nggak kita tekan. Hal indaki soal artinya apa tuh? Hal indaki soal, apakah kamu batuk? Berarti kan bertanya. Kalau pakai ain soal batuk kan? Kalau pakai hamzah pertanyaan. Mufaddul Rahman ada? Putus ya. Putus. Mufaddul Rahman masih ada? Terus dia. Ummu Ayu nomor 6 Seddah Nazrotun, Nazratun. Sebutkan sulasinya apa? nazoro yanzuru, Nazar yanzuru Nazratun. Masdarnya ala wazn fa fa'latun, fa'latun. Sab'ah sab'atun, nuzulun, nuzulun madinya apa? 3 huruf. nazala yanzulu, Nazala yanzulu. Samaniyah na'am, Samaniyah samania, fahmun, Fahmun madinya fahima yafhamu, Saya gitu ayo bagus. Ummu Faiza sujudun Sajada yasjudu. Sujudu. kitabatun Kataba yaktubu kitabatun. su'alun Sa'ala yas'alu su'alun. yas'ulu ya. Yas'ulu. Sa'ala yas'ulu. Bab pertama dong. Bukan. Sa'ala Ya. yas'alu su'alun. Nazratun Nadrotun nadoro yanduru nadrotun. nuzulun Zulun nazala yanzulu nuzulun. fahmun Fahima yafhamu fahmun. bagus. Ummu Faizah Ummu Kardina sujudun Sajada yasjudu sujudun. kitabatun Kataba yaktubu kitabatun. su'alun Su'alun. Sa'ala. Su'ulun. sa'ala yes. Yas'ulu. Ulu. Hmm, Yas'ulu. bagus. Kemudian mana tadi? Nazratun Nazrutun. Nazara yanzu. nazar yang turu Nazratun. nuzulun Nuzulun. Nazala yanzilu. Nuzulun. fahmun Fahima yafamu. Fahmun. bagus. Ummu Kardina Ummu Jihan sujudun Sajada yasjudu sujudun. kitabatun Kataba yaktubu kitabatun. su'alun Sa'ala yas'ulu su'alun. nazratun Nazratun. Nazara yanzuru nazratun. fahmun Nazala yanzulu nuzulun. fahmun Fahima yafhamu fahmun. bagus. Ummu Jihan bacakan Masdar sulasi dilatih. Insyaallah. Siapa lagi yang belum? Mau Fadur Rahman putus tadi. Ummu Ayu sudah, Ummu Fitri sudah. Masih Mujihan hati masadirah Hati masadirul af'alil atiyati. berikanlah Berikanlah masdar pada fiil-fiil berikut. sabara yasbiru
Sobaro yasbiru. Sobaron. Bagus, bagus. Sabaran. Sobaron. Hamira, hamira. Ham, hamiro yahmiru. Dia bab keempat. Syariba yashrabu. Hamira Hamron. ya, hamira yahmaru. Hamiro yahmaru. Hamron. Menunjukkan warna dia. Apa? Menunjukkan warna ini. Fu'latun. Dalla Fulat. ala laun. Hamrotun. Lihat. Fu'latun. Humrotun. Nah, gitu. Humratun. Alima. Alima ya'lamu. eh, Il. Ilmun. Nah, betul. Ilmun. Ilmun. Ghafara. Gofaro yakfiru. Gofron. Nah, ghufran. Gufron. Ghufran kayaknya kan? Gufronaka. Ghufran. Atau maghfirah. Waqafa. Wakofa yakifu. Wakofa yakifu. Wakfun. Waqfun. Atau juga wukufun. Wukufun. Qala. Kola yakilu. Bukan. Kolan. Bukan yaqilu. Kola yakulu. Qala yaqulu. Kolan. Qawlan. Bagus. Ujihan. Umu ayu. Hati. Umu ayu. Hati masadirul af'alil atiyati. Sabara. Sobaro yasburu. Ulangi. Sabara yasbiru. Sobaro yasbiru. Masdarnya apa? Sobron. Sabaran. Hamira. Hamiro yahmaru. Humur. Masdar. Bukan humur. Menunjukkan warna tadi. Oh iya. Humrun. Fu'lat. Fu'latun. Humrotun. Humratun. Alima. Alima ya'lamu. Ilmun. Ilmun. Ilman. Ghafara. Gofaro yakfuru. Ghafara Yakfaru. Gofaro yakfona. seperti jalasa yajlisu. Gofaro yakiru. Gufron. Nah, waqafa. Wakofa yak. Wakofa yakifu. Kun. Qala. Kola yakulu. Kowal. Ulun. Qala yaqulu. Qawlun. Qaul. Qaul. Qawlun. Qaulun. Nah, qaulun. Mufitri. Hati. Masadira. Hati masadirul af'alil atiyati. Wahid. Sabara. Sabaro yasbiru sabron. Hamira. Hamiro yahmaru humratun. Alima. Alima ya'lamu ilmun. Ghafara. Ghafaro yaghfiru ghufron. Waqafa. Waqafa yaqifu waqfun. Qala. Qala yaqulu qawlan. Bagus Mufitri. Mufaiza. Hati. Ati masadirul af'alil atiyati. Sabara. Sobaro yasbiru sobron. Hamira. Amro yahmaru humrotun. Alima. Alima ya'lamu ilmun. Bagus. Ghafara. Gofaro yakiru gufron. Waqafa. Wakofa yakifu wukufan. Qala. Kola yakulu qawlun. Bagus Mufaiza. Ada lagi yang belum?
Udah semua? Udah, Kita Ustaz. tunggu. Ummu Kardinah. Hati masadirah. Hati masadir al-af'al. Af'alal atiyati. Atiyatah. Af'alun. Atiyatah. Betul. Masadirah mudhaf. Hati masadirah. Hati masadira af'al. Pola mudhaf dan mudhaf ilaih. Hati masadirah. Hati masadir al-af'alil atiyati. Sabara. Sabara yasbiru sobran. Hamira. Amira yahmaru. Warna. Hamrot. Fu'latan. Kumrotan. Bagus. Alima. Alima ya'lamu ilman. Ghafara. Ghafara yaghfiru ghufran. Waqafa. Waqafa yuqifu wukufun. Waqafa yaqifu. Yaqifu wukuf. Bisa. Qala. Qala yaqulu qawlan. Ahsanti bagus. Ummu Fadlur Rahman tadi terpental. Ada? Naam Ustaz. Hati. Hati masadirul af'alil atiyati. Sabar. Baro yasbiru sobron. Hamira. Miro yahmaru humrotun. Bagus. Alima ya'lamu ilman. Ghafara. Baro yakfiru ghufron. Gufran. Gufranaka. Naam. Waqafa. Waqifa yaqifu waqofan. Qala. La yaqulu qawlan. Contoh lain. Sebutkan ini jalasa. Jalasa yajlisu julusan. Nasara. Nasoro yansuru nusron. Nasron. Kataba yaktubu katibun. Bukan. Fi'alatun. Kataba yaktibu kitabatun. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu kitabatun. Sajada. Sajada yasjudu sujudun. Fahima yafhamu fahman. Terus Rahman. Jazakallah khair. Kita merujuk ya ya. Biar ingat kembali materi lama. Insyaallah. Dan mesti punya aktivitas menelaah sendiri. Dia harus punya kemampuan membolak-balik bukunya. Lihat-lihat. Insyaallah Ustaz. Tambah kuat. Amin. Semoga semuanya. Sampai jumpa lagi. Semoga akan tambahkan yang bermanfaat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Suaranya mantul tuh, mantul.